जय जगन्नाथ पिलामाने पिलामाने आज आम भिडियो तुम पॉलिटिकल साइंस तुम 2 नंबर चैप्टर जोड़ा अच्छी भारत रे दलीय व्यवस्था थिरो ऑल पार्टी आज आम भिडियो डिस्कशन करबा पिलामाने ओके तुम जातीय दल कोन कोन अच्छी तुम आंचलिक दल कोन कोन अच्छी तुम सिलेबस रे सब किछि आज आम ए भिडियो रे देखिबा पिलामाने ठीक अछि। तो प्रथमे देखिबा कोन पिलामाने ना जातीय दल ओके पिलामाने एबे वर्तमान केतोटी जातीय दल अछि रे ना 6टी जातीय दल अछि ओके ना 6टी जातीय दल अच्छी कौन कौन से जातीय दल देख ना प्रथम किए पिला माने ना आम आदमी पार्टी ओके आम आदमी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ओके भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ओके तापर कौन अच्छी देख ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ओके तापर अच्छी कौन ना इंडियन नेशनल कांग्रेस और शेष अच्छी सीपीआई ओके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ओके साधारणतः तुम 6टी नेशनल पार्टी अच्छी। तो चलो एबे आमे डिस्कशन करबा 6टी नेशनल पार्टी को ओके आम जातीय दल को डिस्कशन करबा ओके पिला माने। तो प्रथम रे अछि कोन देखो रे पिला माने भारतीय जातीय कांग्रेस ओके प्रथम रे कोन अछि रे पिला माने भारतीय जातीय कांग्रेस केबे सृष्टि हेतिला ना 1885 मसिया रे ओके 1885 मसिया रे सृष्टि होइतिला सर अलान ऑक्टावियन ह्यूम ओके सर अलान ऑक्टावियन ह्यूम को द्वारा कोन ना प्रतिष्ठा होइतिला हम भारतीय जातीय कांग्रेस ओके पिला माने ना भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम अध्यक्ष थिले के रे पिला माने ना उमेश चंद्र बानार्जी बहुत इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन मध्ये समस्त मन रखिथिबो ना प्रथम अध्यक्ष के थिले हम भारतीय जातीय कांग्रेस रो उमेश चंद्र बानार्जी ओके पिला माने। तापर देखो नेक्स्ट पॉइंट ना भारत रो सर्व पुरातन जातीय राजनीतिक दल हेउची के रे पिला माने ना भारतीय जातीय कांग्रेस ओके सबटा पुराना हम राजनीतिक दल बा जातीय दल होची कि पिला माने ना भारतीय जातीय कांग्रेस ओके पिला माने आ एहार निर्वाचन संकेत कोन रे पिला माने ना हाथ पापुली ओके हम भारतीय जातीय कांग्रेस निर्वाचन संकेत कोन ना हाथ पापुली ओके पिला माने। तापर देखो नेक्स्ट कोन अछि ना एही जातीय दलर मुख्य नेता माने की देखो जवाहरलाल नेहरू मनमोहन सिंह इंदिरा गांधी राहुल गांधी जंती मानकर मुख्य कोन नेता माने ओके पिला माने मुख्य नेता माने ओके। नेक्स्ट देखो ना एही जातीय दलर लक्ष्य बा नीति है जातीय दलर लक्ष्य बा नीति कौन पिला माने ना भारतर दारिद्र्य दूर करवा कृषक और ग्रामांचल विकास करवा असमानता दूरीकरण करवा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भाव में गढ़ी तोलिबा हेउची मानकर मुख्य लक्ष्य पिला माने ओके। आउ एही दल भारत को स्वाधीन प्रदान करथिला कि दल पिला माने ना भारतीय जातीय कांग्रेस ओके पिला माने। तो नेक्स्ट देखि देबा तुम भारतीय जनता पार्टी ओके ना भारतीय जनता पार्टी देख पिला माने ना भारत रे 1951 मसिया रे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को द्वारा ओके तांको नेतृत्व रे गुटे दल गठन करा हेतिला से दल होची कोन रे पिला माने ना जनसंघ ओके गुटे जनसंघ बोली गुटे दल सृष्टि करथिले किए ना श्याम प्रसाद मुखर्जी केते मसिया रे ना 1951 मसिया रे ओके 1951 मसिया रे सृष्टि करथिले ओके सही जनसंघ विभाजन घटी 1980 एप्रिल 6 तारिख रे भारतीय जनता पार्टी गठित होइतिला जो हम जनसंघ थिला पिला माने से जनसंघ रु कोन रे ना विभाजित होई ओके ना 1980 मसिया एप्रिल 6 तारिख रे हम भारतीय जनता पार्टी गठित होइतिला पिला माने जहाँ गठन करथिले किए रे ना अटल बिहारी वाजपेयी समस्त मन रखिथिबो हम भारतीय जनता पार्टी को किए गठन करथिले ना अटल बिहारी वाजपेयी ओके अटल बिहारी वाजपेयी पिला माने ओके एही दलर निर्वाचन संकेत कोन रे पिला माने ना पद्म फूल ओके ना कोन ना पद्म फूल ओके पिला माने वर्तमान एहार मुख्य हेउचंती किए पिला माने एहार मुख्य हेउचंती किए ना नरेंद्र मोदी ओके एहार नरेंद्र मोदी हेउचंती मुख्य जी की प्रधानमंत्री अछंती पिला माने ओके एहार लक्ष्य तथा नीति गुडी कौन कौन अच्छी देख यार मुख्य लक्ष्य गुडी कौन कौन अच्छी ना राम राज्य प्रतिष्ठा करवा ओके ओ कौन ना स्वच्छ एवं दुर्नीति मुक्त शासन सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता 1970 धारा उच्छेद ओके 356 धारा रे अपव्यवहार रोकिबा सब किछि आम मुख्य लक्ष्य अच्छी पिला माने ओके। नेक्स्ट देखि देबा ना कोन रे पिला माने 3 नंबर जातीय दल कोन रे पिला माने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ओके सीपीआई देखो कम्युनिस्ट दल प्रथमे सोवियत रूस रे सृष्टि होइतिला केउठा सृष्टि हेले पिला माने ना सोवियत रूस रे सृष्टि होइतिला ओके एही दल भारतर कानपुर ठारे 1924 मसिया रे सृष्टि होइतिला केबे सृष्टि होइतिला ना 1924 मसिया रे तुम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सृष्टि होइतिला पिला माने
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା। ଓକେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା। ଆଉ ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ କ'ଣ ନା ଦା ଓ ଶସ୍ୟ କେଣ୍ଡା। ଓକେ, ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ କ'ଣ ନା ଦା ଓ ଶସ୍ୟ କେଣ୍ଡା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏହି ଦଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଶାଖା କମିଟି କୁହାଯାଏ। ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଶାଖା କମିଟି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଜାତୀୟ ଦଳ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ବିଏସପି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ପିଲାମାନେ। ଓକେ, 1984 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କାଞ୍ଚିରାମ ଓ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଏସପି ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1984 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ଦିନ କାଞ୍ଚିରାମ ଓ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓକେ ନା ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ପିଲାମାନେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, এই দলର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ହାତୀ। ଓକେ, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ କ'ଣ ନା ହାତୀ। ଓକେ, ଏ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ହେଉଥିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ମୁଖ୍ୟ ନେତା କିଏ ନା ସୁଶ୍ରୀ ମାୟାବତୀ। କିଏ ନା ସୁଶ୍ରୀ ମାୟାବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନେତା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଓକେ, ଆମ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଓକେ, ଏହା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। କାହିଁକି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏ ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଏ ଦଳଟି କାହିଁକି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏ ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନା 1997 ମସିହାରେ ଏହି ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜାତୀୟ ଆୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆମ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ 1997 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମ ଏହି ଦଳକୁ ଓକେ ବିଏସପିକୁ କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଓକେ, ନା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଦଲିଲମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀକୁ ବିରୋଧ ଓକେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀକୁ ବିରୋଧ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ କରାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ। କାହାର ନା ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା ନା କ'ଣ ନା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଓକେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ଓକେ, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଓକେ ସିପିଆଇଏମ୍। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ନା ଏଇଟା କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ରେ ନା 1964 ମସିହାରେ। ଓକେ, 1964 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଦା ହାତୁଡ଼ି ଓ ତାରା। ଓକେ, ଦା ହାତୁଡ଼ି ଓ ତାରା ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାରି ଆମ ମାର୍କ୍ସବାଦୀଟା ତୁମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କେବେ ନା 1964 ମସିହାରେ। ଓକେ, 1964 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ସିପିଆଇଏମ୍ ହେଉଛି ଏକ ବାମପନ୍ଥୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆମ ସିପିଆଇଏମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏକ ବାମପନ୍ଥୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା। ଓକେ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ଓକେ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତୁମ ଶେଷ ଅଛି କିଏ ନା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ଓକେ, ନା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ନା 2012 ମସିହାରେ। ଓକେ, 2012 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ଓକେ, ଏହି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କି ପିଲାମାନେ ନା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଓକେ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏହି ଦଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏହି ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଝାଡ଼ୁ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ ଆମ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ଓକେ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଝାଡ଼ୁ। ଓକେ, ଝାଡ଼ୁ। ଓକେ, ଏହି ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ରାଜନୀତି ରୂପକ ପଙ୍କକୁ ସଫା କରିବା। ଓକେ, ଏହି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ରୂପକ ପଙ୍କକୁ ସଫା କରିବା। ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଅଛି ରାଜନୈତିକ ରୂପକ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଅଛି ତାକୁ ସଫା କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଚଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତୁମକୁ କୌଣସି ପଇସା ଲାଗିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ଦେଖ। ଓକେ, ଡେଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡେଲି ତୁମେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ଲାସେସ୍ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତା ସହିତ ତୁମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ PDF। ଓକେ, ତା ସହିତ କ'ଣ PYQ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାଗଣାରେ, ତୁମକୁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
जदि जॉइन करने को चाहूच तेबे यही नंबर रे तुम्हें कॉल किंबा व्हाट्सएप रे जोगाजोग करि पारिबो पिला माने तुम्हें कॉल करि पारिबो किंबा व्हाट्सएप रे तुम्हें मेसेज करि पारिबो यही नंबर रे ओके पिला माने नेक्स्ट देखिदेवा कौन पिला माने तुम भारतीय आंचलिक राजनीतिक दल ओके जो आम आंचलिक राजनीतिक दल अच्छी ताकू एबे आमे देखिबा ओके जो आम राज्य मानक तुम आंचलिक दल माने देखा जाती ताकू एबे आमे देखिबा पिला माने ओके नेक्स्ट कौन अच्छी देखो ना अकाली दल ओके अकाली दल ओके अकाली दल पिला माने ओके अकाली दल भारतर सर्वपुरातन आंचलिक दल भाव प्रतिष्ठा होता पिला माने ओके भारतर सर्वपुरातन बा सर्वप्रथम आंचलिक दल किए रे पिला माने ना अकाली दल ओके अकाली दल होची कौन ना भारतर सर्वप्रथम आंचलिक दल ओके यही दल 1920 मसीह ओके यहाँ 24 पिला माने कौन ना 20 1920 मसीह ओके 1920 मसीह सृष्टि होता ओके 1920 मसीह तुम सृष्टि होता कौन ना अकाली दल ओके पिला माने अकाली दल सृष्टि होता यही दल होची पंजाब एक आंचलिक दल ओके यही दल होची क्यों राज्य एक आंचलिक दल पिला माने ना पंजाब एक आंचलिक दल यही दल को सिख माने प्रतिष्ठा करथिले पिला माने यही दल को किए प्रतिष्ठा करथिले ना सिख माने प्रतिष्ठा करथिले यार निर्वाचन संकेत कौन पिला माने ना निकिति ओके निकिति निकिति होची यार निर्वाचन संकेत ओके ए दल लक्ष्य कौन पिला माने ना सिख माननकु सुरक्षा प्रदान करिबा प्राधान्य एवं तांको गोष्ठीर स्वार्थ रक्षा करबा हेउची एही दलर मुख्य लक्ष्य आम अकाली दलर मुख्य लक्ष्य पिला माने ओके तो नेक्स्ट देखि देबा कोन पिला माने जम्मू काश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने जम्मू काश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ओके पिला माने एही दल 1932 मसीह रे प्रतिष्ठित होइतिला पिला माने के प्रतिष्ठित होता 1932 मसीह यही दल होची जम्मू काश्मीर एक आंचलिक राजनीतिक दल गोटे आम जम्मू काश्मीर आंचलिक दल होची कि पिला माने ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ओके नेशनल कॉन्फ्रेंस तापर देखि देबा ना यही दल को शेख फारूक अब्दुल्ला प्रतिष्ठा करथिले कि प्रतिष्ठा करथिले शेख फारूक अब्दुल्ला यही दल को प्रतिष्ठा करथिले यार निर्वाचन संकेत कौन पिला माने ना हल निर्वाचन संकेत कौन ना हलर पिला माने ओके नेक्स्ट देखि देबा एही दलर मुख्य लक्ष्य कौन थिला पिला माने ना जम्मू काश्मीर रे कार्य करुथिबा 370 धारा बजाय रखिबा ओके एही दलर मुख्य लक्ष्य कौन थिला पिला माने जो 370 आर्टिकल थिला ताकू बजाय रखिबा किंतु वर्तमान सेटा हटि गलानी ओके नेक्स्ट देखि देबा आंचलिक तुम नेक्स्ट आंचलिक दल कौन अछि ओके डीएमके द्राविड मुनेत्रा कार्यक्रम ओके कार्यक्रम तो डीएमके ओके डीएमके दल ओके डीएमके दल के प्रतिष्ठा होइतिला पिला माने ना 1949 मसीह रे दल सृष्टि होइतिला ओके डीएमके तमिलनाडु एक आंचलिक राजनीतिक दल हम डीएमके केउ राज्य रे पिला माने आंचलिक दल ना तमिलनाडु ओके तमिलनाडु एक आंचलिक दल पिला माने एही दल को सीएन अन्नादुराई प्रतिष्ठा करथिले समस्ते मन रखिथिबो एही दल को के प्रतिष्ठा करथिले पिला माने सीएन अन्नादुराई ओके के प्रतिष्ठा करथिले ना सीएन अन्नादुराई ओके एही दलर निर्वाचन संकेत हेउची कोन पिला माने ना उदित सूर्य ओके उदित सूर्य हेउची एही दलर मुख्य चिन्ह पिला माने मुख्य चिन्ह ओके निर्वाचित चिन्ह ओके नेक्स्ट देखि देबा ओके यही दलर मुख्य लक्ष्य थिला कोन पिला माने हम एही दलर मुख्य लक्ष्य कोन ना ब्राह्मण विरोधी ओके हिंदी भाषा विरोधी एवं उत्तर भारतीयंक विरोधी यह थिला यार मुख्य लक्ष्य पिला माने ओके नेक्स्ट देखि देबा ना कोन पिला नेक्स्ट तुम आंचलिक दल एआईएडीएमके ओके एआईएडीएमके पिला माने ए दल केबे सृष्टि होइतिला पिला माने ना 1972 मसीह सृष्टि होइतिला गठित होइतिला 1972 मसीह एही दल हेउची तमिलनाडु एक आंचलिक दल पिला माने एही दल मध्य कोन तुम तमिलनाडु एक राजनीतिक दल ओके आंचलिक राजनीतिक दल एही दल को एमजी रामचंद्रन कि प्रतिष्ठा करथिले पिला माने एमजी रामचंद्रन प्रतिष्ठा करथिले एही दल निर्वाचन संकेत हेउची कोन पिला माने ना जोडीपत्र कोन पिला माने ना जोडीपत्र ओके जोडीपत्र हेउची आम एआईएडीएमके रो निर्वाचन चिन्ह ओके पिला माने एमजी रामचंद्रन नेतृत्व रे सॉरी पिला माने एमजी रामचंद्रन मृत्यु परे सुश्री जयललिता यार नेतृत्व नेतिले ओके जेते बेले कोन पिला माने रामचंद्र एमजी रामचंद्र मृत्युवरण करथिले तापर यार नेतृत्व के नेतिले ना सुश्री जयललिता समस्त मन रखितो सुश्री जयललिता ओके पिला माने तापर कोन अछि देखो यार लक्ष्य मध्य डीएमके रो लक्ष्य परि थिला हम डीएमके रो लक्ष्य जे परि थिला ओके हम
AIADMK ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ରେ। ନେକ୍ସଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନା ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି। ଓକେ TDP। ଓକେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି। ଓକେ ପିଲାମାନେ TDP ଦଳ 1982 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। 1982 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପିଲାମାନେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଉଛି କିଏ ନା TDP। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ ନା NT ରାମାରାଓ। ଓକେ ଏହି ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ ନା NT ରାମାରାଓ ପିଲାମାନେ। NT ରାମାରାଓ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାଇକେଲ। ଓକେ NT ରାମାରାଓ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ସେହି ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ କ'ଣ ନା ସାଇକେଲରେ ପିଲାମାନେ ସାଇକେଲ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ନିର୍ମଳ ଶାସନ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା, ବେସରକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଦଳର ନୀତି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ଦଳର TDPର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ନିର୍ମଳ ଶାସନ କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି କ୍ଷମତା ଦେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ, ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ନୀତି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା 6 ନମ୍ବର। ଓକେ ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ ପିଲାମାନେ। ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ। ଓକେ ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ। ଓକେ ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ ପିଲାମାନେ 1985 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ 1985 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦଳ ଆସାମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ ପିଲାମାନେ ନା ଆସାମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଉଛି କିଏ ନା ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦରେ ପିଲାମାନେ। ଓକେ ଏହି ଦଳକୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆସାମର ଛାତ୍ର ନେତା ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ମନେ ରଖିଦେବ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା। ଏହି ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ହାତୀ। ଓକେ ଏ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ କ'ଣ ନା ହାତୀରେ ପିଲାମାନେ। ଓକେ ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବହିଷ୍କାର କରିବା। ଓକେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ ନା ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା, ରାଜ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କରିବା, ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ। ଓକେ ତାପରେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ BJD। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ BJD। ଓକେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଓକେ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା 1997 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଆମ BJD ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ BJD ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1997 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଓକେ ଏହି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଏହି ଦଳ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ପିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ ନା BJD। ଓକେ BJD ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନତା ଦଳର ଅଲଗା ହୋଇ ଜନତା ଦଳରୁ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ହୋଇ ସେଠାରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ ସେଥିରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିଲାମାନେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଓକେ ଏହି ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଶଙ୍ଖ। ଓକେ ଶଙ୍ଖ। ଓକେ ଏହି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନେତା କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓକେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ 5 ଥର ହେଲା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। 5 ଥର ସେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ଓକେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ରେ ନା ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ଓକେ କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା 1998 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ 1998 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏହି ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଯୋଡ଼ା ଫୁଲ। ଓକେ ନା ଯୋଡ଼ା ଫୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତରେ ପିଲାମାନେ। ନା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ନା ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏହା କେଉଁ ଦଳର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ ଯେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ଦଳର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ ନା କେଉଁ ଦଳର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଁ ଓକେ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ହିଁ ତୁମ ଏହି ଦଳ ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେରେ ହିଁ ତୁମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି।